Assalamu alaikum Алға медиа каналының көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге Кадамжай районуна караштуу торговый мал базарын көрсөтүп бермекчибиз. Биз менен алыстабай туруңуздар. Биз видеону баштайбыз. Биринчи эле ушул козудан баштайлы. 7000 кылдайсыз бага? 7000 сом кылыптыр. Мына койдучу. Буну кан жок. Бул кылган жок. Канча деп атасыңыз? 10.000. 10.000 деп атат. Мына козусу менен бека? Жок, бул Козусу отдельно бар. Мына жактан катар тарта бер ана. Мына козулар канча болду дека? 21,5 болду. Экөө 21,5 миң кылып кеттиби? Экөө 21.500 сом кылып кетиптир туугандар. Мына козулар да бар экен, ошо кичинекей козулары. Козулар 7,5 миңден тандап алып кетет. Базар канчадан кылды? Базар сурайлы кете мененки. Азыр бирөө келип 6 миңден алып кетем десе бересизби? Жок, 6 миңден бербейм. 6 миңден бербейсиз, 7 миңденчи? 7ден көрөбүз. 7ден берем дейт туугандар. Көрөбүз дейт. 25 миң деп сурап атам. 25 миң сурап атасыз. Оларды 10 миңден сурап атам. Буларды 10 миңден ушулар экен туугандар, козулар. Бул канча чыгарды? Канчага чыгарды? 20 кылып атам, бербейм. 20 кылып атат, бербейт. Бул кайсы породага? Пародасы барбы? Парадасына кой да енді. Шарға Куйруктуу чоң кой экен. Сат чалышканда мына жүздөр тайны. Сат чалышканда куйругун. Сат чалыш дейт туугандар. Сиз канчадан сатам дейсиз? 20 миңге 3 дейт туугандар мына. Булар балдары бека? Балдары экен туугандар. Үчөөнүбү? Мына 4 койду, 20 миң сом кем бар экен. 4 кой эмес, мына олорду. Экөөбү? Наркылар жага. Оларда экөөнү 20 миңге берем дейсиз. Базар чыгарды бага? Базар кандай чыгып атат? Базар чыгарып атат туугандар. Кочкорбу кой бага? Кычма. Кычма 14 миң сом деп атат экен. Базар канчага чыгарды? Базар сурайлык 14 миң деп атат экен туугандар. Бул жакта полный кычма экен. Канчадан болот? Булар 20 миң. Буларчы? Булар эми дейт туугандар. Бардыгы кычма экен. Кой 16 миң. Базар канчага чыгарды? Базар куйруктуу экен. 13,5 миң сомго чыгарып туугандар. Азыр кочкорлор турган базардабыз. Ушул кочкорлордун бардыгына 85 миң кылды ага. 85 миң сом кылыптыр. Булардын пародалары кандай ага? Бир асыл тукумдары бар булардын. Өзүнүн эле местный кочкорлор экен туугандар. Мына чоңдор 35 миң болду? 35ден деп атат. 35ден деп атат экен. Мына кичинелерчи ага? 13 деп атат. 13, 17 деп атат экен туугандар. Ол сатып алган экен. Бул жактагыларды азыр тартып көрсөтүп беребиз туугандар. Бул жакта кочкорлор 20 миңден деп атат экен. Каяктын кочкорлору ага булар? Баткен өзүнүн эле местный кочкорлор экен. Чоң куйруктуу экен. Канчадан деп атасыз ака кочкорлорду? 40 миң. 40 миң деп атасыз. Пародасы кандай, аты эмне? Гисарский порода. Таза бака? Гисарский. Таза гисарский породалар экен, мына өзүңүздөр көргөндөй чоң куйруктуу. 40 миңден деп атат экен. Базар чыгарды бака? Базар эми чыгарат экен туугандар. Азыр эчкилер турган жердебиз. Биринчи ушулдан баштайлы эчкилерди. 4,5 миң сомдон кылып кетиштир азыр. Салам алейкум, канчадан деп атасыз ака? 6300 болду. 6300 болду. Сиз кыза? Мен сураш элек болгон. Сизден сураш элек. Сатып алыңыздар ака. Эчкилер канча деп атасыз ака? 7 деп атасыз. Эчкини 7 миң деп атасыз. Улагы менен, а? Улагы менен 7 миң деп атат экен туугандар. Бул жактагы улактарды да билип берели.
Siz Moydindiqqa bora. Aka eskiler qanchada otasiz aka? Eskiler qanchada otasiz? Eskilarda 10 bin kam. Ulog'i menen. Ulog'i menen 10 ming. Buna qaracha. Ulog'i 10 mingga to'g'anlar. Ulog'i menen. Eshki 8 o'ta. Eskini 8 mingga otadi. Sen qanchada otasың? 4,5 satib olgan. Şimdi bozordagi hozir endi bodo mollari tarqalib to'g'anlar. Birinchilar shu torpoqdan boshlaydi. Aka torpoq qancha bo'ldi aka? Qancha oldu torpoq? 28. Qanchaga chiqdi? 28 ming so'mga chiqib turganlar. Azimni oqlajinga 29,5 mingga savdo bo'ldi ekan to'g'anlar. Birinchi 26 ming oldu. Bunlar 26 ming cho'ng'ichaga qunajim. 40 ming so'm kem bor. 26 mingdan bo'lib turganlar to'g'anlar. Oldu rahmat aka satib ol. Qamab tur dedi. Unajim aka. Qanchada otasiz? Qamab tur dedi. Degesi. Basını bilmedingizmi? Basını bilbeytken, şunu bilip bereylik dedigiler. Aka torpoqlar qanchadan bo'ldi aka? Buna 3 sizga qarashdi bu? Qanchadan bo'ldi? 32 ming so'mdan bo'lib turdi to'g'anlar shular. 3 ekan. Hozir buna bodo uylardan qarayli. YouTube'dan aka. Canı çıktın. Buna uy 70 ming so'm deb o'tadi ekan. Bu jakta torpog'i 70 ming so'mdan tushirmaydi ekan to'g'anlar. Hozir buna o'sha ucho'ga qanajim narxi torpoq 95.300 deb atadi aluvchi. Hozir buna uy balasi men 100 ming deb atadi ekan to'g'anlar. O'sha balasi o'zi cho'ng ekan, jelindagi cho'ng ekan. Mana yoqda novoz bor ekan, 50 ming so'm so'rashayotgan. O'zingiz qanchada o'tasiz aka? 60. O'zi esa 60 ming so'm deb o'tadi ekan to'g'anlar. Mana bu yoqda balasi bilan 70 ming so'm deb o'tadi ekan to'g'anlar. Mana uy balasi bilan 70 dan o'tib beremdik. İçinde dağı bor ekan. Boğaz ekan to'g'anlar. Shu torpoq ekan. 70 ming so'mdan o'tadi. Aka uyda qanchada o'tasiz aka? 120 ming so'm so'rayotadi ekan. Mana torpog'idagi novoz ekan, erkak. Bu yoqdagilarda bilib beraylik. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz aka? 70 da otasız. Bundan özün balası men 70. Narxıçaga? 50 ming so'm. Buna baldari qanday? Bar eko'ytan erkak, eko'ytan erkak. Satib oling aka. Nal yoqda da bor ekan. Aka, qanchada o'tasiz aka? 90 ming da otasız. 90 ming da o'tadi. Qanchaga chiqardi bozor? 75. Bozor 75 mingga chiqarib turdi. 90 ming so'm deb o'tadi ekan. Hozir uzoqdagilarda bilib beraylik. Aka qanchada o'tasiz? 80 ming da o'tadi balasi. Men bozor qanchaga chiqardi? Bozor 60 ming so'm qilib turganlar. Boz uy 100 ming so'm kim borda o'tadi. Bozor qanchaga chiqardi aka? Bozor 70 ming so'm turib turib boz ekan. 15 kun orasida to'g'at ekan to'g'anlar. Mana jelinlaridagi cho'ng ekan. Mana o'zi yesaga. Nasib qilsin aka sotib oling. Odamlar bor. Qanchada o'tasiz aka? 75 da otasız. Bozor qanchaga chiqardi?
70. Bozor 70 ming so'mga chiqarib tur. Bu yoqda Moskovskiy parodada 69 ming so'm qilibdir, berib aytgan. Bo'z aka? 2 oylik bo'z. 2 oylik bo'z ekan to'g'onlar. Qanchada o'tasiz o'zingiz? Özüm 80 ming dedim. O'zingiz 80 mingda o'tasiz. Nasib qilsa sotib oling. Hozir Novaz bozorindamiz. Tartib ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum aka, qanchada o'tasiz? 100 mingda o'tasiz. Bozor qanchaga chiqardi? Yemi kelib tur 100 mingda o'tadi. Aka bu ichida qancha et? Olg'a media qancha et beradi aka? 200-300 kilogram beradi aka. 200 dan oshiq et beradi ekan. Qayoqda aka bu? Batgan, Battashay. Batgan Qo'ytash ayılı deydi. Oğazı bir 70 desek bir de tur oğazı hem oğazı geldi pazar. 70 desek de. Pazar suradı aka? Pazar 55. Çok sura. Pazar 55 deb suradı ekan to'g'onlar. Nasib qilsa aka sotib olingizlar. No, tartam aka. 100 mingda o'tadi ekan. Bozor qanchaga chiqardi aka? Yemi kelib 100 mingda o'tadi ekan to'g'onlar. Çoğun buqalar 300 ming so'rayverasizlar ko'yni. Действительно 5 çoğun ekan. Eti pastı bir 300 kilogramdan aşağı bile turgan novozlar. Buqalar. Bu yoqda torpoq novozlar, erkek torpoqlar 30 mingda o'tadi deb to'g'onlar. Shularda. Eki torpoq. Qaysi? O'rtadagi qora 65 ming so'm deb o'tadi ekan to'g'onlar. Hozir kelish olmay jotadi ekan. Mana tort mana. Nemetskiy paroda. Nemetskiy paroda. Otasi nemis. Otasi nemis. 80 ming bersa, Opasi shved. Mana yo'q, 80dan oshiramiz mana. 80dan oshiramiz deydi to'g'on. Mana ikkita bo'lsa mana. Hali bir jashga to'laylik. Malodoy buchonat. Nasib qilsa sotib olingizlar. Shunday Targoy mol bozorida tartib o'tdik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozgan. Sizlar menen Alg'a media kanali bo'ldi.